Salam tout le monde, bienvenue dans votre chaîne fait maison. Pour la recette d'aujourd'hui, ça va être des tartelettes façon sneakers. Allez, on va commencer tout de suite. الوصفة تاع اليوم ان شاء الله راح ندير لكم تارتولات بطريقة سنيكرز كاوكاو كراميل. تكلوا على ربي سبحانه ونبداو في الوصفة. Dans un saladier, je mets la farine, فيليا ندير الفارينة, le sucre, سكر, une pincée de sel, قرصة ملح. Je mélange les ingrédients secs, نخلط المقادير الجافة. J'ajoute ensuite le beurre froid en cubes. بعد نزيد مربعات من الزبدة الباردة. un jaune d'œuf, صفار بيضاء. de la crème fraîche, قشطة طرية. Et là, je mélange tous les ingrédients sans pétrir jusqu'à obtention d'une pâte. دوكا نخلط كامل المقادير بلا ما نعجن حتى نتحصلوا على عجينة. Je vous rappelle que je vais vous écrire la liste des ingrédients en détail à la fin de la vidéo. راح نكتب لكم كامل المقادير بالتفصيل في آخر الفيديو. À la fin, je filme ma pâte avec du film alimentaire et je la réserve au frigo pendant environ 30 minutes. مع الأخر نغطي العجينة تاعي بلاستيك غذائي ونحطها في الثلاجة تبرد لمدة حوالي نص ساعة. Dans une poêle, je fais griller un petit peu mes cacahuètes. في مقلة هنا نحمص شوية الكاوكاو كما راكم تشوفوا. Ensuite, je prends ma pâte, je la mets entre deux sacs en plastique et je vais essayer de l'étaler. هنا نحط العجينة تاعي ما بين زوج ساشيات تاع البلاستيك ونحلها بالحلال. Ensuite, je réalise des cercles à l'aide d'un emporte-pièce et je mets ma pâte dans les petits moules à tartelettes. هنا ندير دويرات بالطابع كيما راكم تشوفوا ونحطهم في المول تاع التارتولات. Puis après, je pique ma pâte à l'aide d'une fourchette. بعد هنايا نتقب العجينة بالفرشيطة كيما راكم تشوفوا. Puis je les réserve au congélateur pendant 10 minutes. Ensuite, je les fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés. بعد اللي نتقبهم نديرهم في المجمد لمدة 10 دقائق، لازم يتجمدوا شوية. بعد ندخلهم الفرن مسخن لمدة 180 درجة. Et pour la réalisation du caramel, je mets un verre de sucre. لتحضير الكراميل ندير كاس سكر في كسرونة. Et je laisse fondre tranquillement sur un feu doux. ونخلي السكر يذوب في عقله فوق نار قليلة. Et quand le sucre commence par fondre un petit peu, comme vous pouvez le voir devant vous, je commence par mélanger un petit peu. كي السكر يبدا يذوب ونشوفوه قدامكم كيما وريت لكم، نبداو نخلطوه فيه غير بالعقل. J'ajoute ensuite le beurre. بعد نزيد له الزبدة. Et je mélange bien. نخلط مليح. Puis j'ajoute une pointe de sel. نزيد شوية ملح ونخلط. À la fin, j'ajoute une brique de crème liquide entière 30% de matière grasse. مع الأخر نزيد علبة تاع الكريمة السائلة تاع الجاتو. Et là, je mélange bien jusqu'à obtention de mon caramel. ودوكا نخلط مليح حتى نتحصلوا على الكراميل. Et là, j'éteins le feu et je rajoute mes cacahuètes grillées sur le caramel. Je laisse juste un petit peu pour la déco. هنا نطفي النار ونفرغ الكاوكاو المحمص تاعي ولا المقلي فوق الكراميل، نخلي غير شوية للتزيين منه. Ensuite, je viens garnir mes tartelettes. ودوكا هنايا نجي نحشي كامل لي tartelettes تاوعي، نعمرهم مليح مليح. Et pour la ganache au chocolat, je vais essayer de casser en tout petits morceaux mon chocolat. للغاناش تاع الشوكولا هنا حنكسر المرسو تاع الشوكولا تاعي لقطع صغيرة كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je fais fondre ma crème liquide entière sur un feu moyen. بعد هنا نسخن الكريمة السائلة تاعي فوق نار متوسطة. mais bien chaude, je la verse sur mon chocolat. الكريمة تاعي راهي سخونة مليح، نفرخها فوق الشوكولا. Je laisse mon chocolat fondre une minute à deux, puis je le mélange bien. هنا نخلي الشوكولا تاعي تذوب دقيقة إلى 2 دقائق ومن بعد نخلطها مليح.
À la fin, j'ajoute un morceau de beurre et je le mélange pour qu'il fonde. مع الاخر نزيد قطعة زبدة ونخلطها مليح حتى تذوب مع الشوكولا. À la fin, je verse la ganache sur mes tartelettes. Je vais essayer de couvrir toute la surface. مع الاخر نجيب مغرفة ونفرغ لا غاناش تاع الشوكولا ونسيي نغطي كامل السطح تاع لي tartelettes تاعي. Si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager la vidéo afin de me faire connaître. Je vous remercie infiniment. À la prochaine. إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تبارطاجيو لا فيديو هكا باش الناس يشوفوها أكبر عدد ممكن. تلاقاو في فيديو آخر مع وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.